Level. Anong level 1? Level 2. Level 3. Hard. Cheese. Rat. Cheese. Hanggang level ano lang yan. Level ano yan? Very hard. Hanggang level ano lang yan. Bag. Level 5 last. Oh, di ba letter ito? Pag ganito letter E yan ah. Kutsara. Alam ko sandok. Moon. Sun. Ano init? Moon. Kutsara. Moon. Kutsara. Moon. Sandok kasi yan eh.